Comprado and Sambalang. Para naman sa Sagrada Basketball Club, Garcia. Juliano number 20, Feliciano number 24, Matic number 21, and Corriente King number 3. Game time. Bembana. Jump ball between Juliano and Eulalia. Bola napunta sa labas, out of bounds. Sagrada Basketball. Garcia, binigay kay Feliciano. Maghahanap na papasahan sa gitna. Kilian, Matic, hit, Matic, out of bounds. Legend ball. Ito na, si Gamboa. Binigay kay Lactau. Hinaharap si Feliciano. Gamboa, pasanggalang. 10-7 shot clock. Sanggalang. Binigay kay Lactau. Break. Nasundukan. Feliciano with the ball. Pasa kay Garcia, number 18. Yes. 2 points. Number 18. Garcia. Gamboa. Binigay kay Eulalia. Back to Gamboa. Easy basket. Yes. 2 points. Para kay Gamboa. Feliciano. Julian. Back to Feliciano. Matangsin Matic. Binigay sa gitna. 10 seconds to shoot. Garcia. Behind the back pass. Same ball. 7 seconds natitira sa ating shot clock. Iba na ang malaki. Out of bounds. Sagrada Basketball. Yun. Eulalia. Kay Lactau. Wala. Rebound ni Juliano. Binigay kay Matic. Ito na. The automatic Carmine. Out of bounds. Legend Basketball. Sanggalang. Para sa Legend. Naghahanap ng papasahan. Binigay sa gitna kay Eulalia. To Gamboa sa gilid. Basket count. Foul number 13. 3. Liana. Libreng pagbubuslong para kay Gamboa. Wala. Juliano umatake. No. Rebound na kung number 4. Binigay kay Lactau. Kay Gamboa. No. Gamboa wala pa rin. Same ball. Same ball. Nakadrain. Yes, para kay number 4. Comprado. Matic. Garcia thinking 3. No good. Garcia again sa gilid.
kay Feliciano. 8 seconds shot clock. Juliano. Wala. Napunta kay Elauria ang bola. Nagmamadali si number 16. Elauria. May foul. Foul number 24. Feliciano. Score natin 6-4. Lamang ang Legends Basketball. Isang galang may tangan ng bola. Bigay kay Gamboa sa gitna, may foul. Foul number 3. Liana. Second personal foul. Third team foul. Laktaw foul. Jump. Yes, nothing but net. Para kay Laktaw foul. Matic. May tangan ng bola. Setting the play para sa Legend. Binigay kay Juliano. Nabitawan, out of bounds. Legends ball. Sanggalang. Number 1. PG3. No good. Rebound Liliana. Binigay kay Matic. Ito na. The automatic carbine. Nakakuha ng foul. Number 1. Sanggalang. Sanggalang. Setting the play. 15 seconds sa clock. Sanggalang pa rin ang bola. Pinaharap ni Feliciano. Nasundukan. Feliciano floats. Yes. 2 points para kay number 24. Feliciano. Score natin all 8. Laktaw pa for 3. No good. Rebound ni Liliana. Traveling violation. Matic. 6 minutes and 5 seconds na titira. Score natin all 8. Gamboa with the ball. Binigay kay Comprado. Hinaharap ni Garcia. Laktaw foul sa lalas. No good. Rebound mapupunta kay Elaga. Pero out of bounds. Sa Gabang Basketball. No easy basket. Para sa parehas kupunan. Ito na. The automatic carbine. Wala. Gamboa. Bigay kay Laktaw foul. Hey! Laktaw foul. Easy basket. Feliciano with the ball. Para sa ilalim kay Juliano. Power move. Pero may foul. Against number 4. Comprado. First personal foul. Comprado. Second team foul. Juliano on the line. Wala pa rin. Rebound ni Liliana. Using the glass, pero may foul. Number 16, Elauria. First personal foul. Number 16, Elauria. Juliana on the line. No good. Magsa-charge pa lang kayo. Wala pa rin. Rebound ni Juliano. Juliano, wala. Rebound ni Corriente din. Basket down. Foul. Number 16. Second personal foul. Elauria. Warning for penalty. Corriente again on the line. Kompleto ang 3-point play para kay Corriente. Liliana.
with the ball. Binigay kay Gamboa. Tulak-taw-taw sa gilid for 3. No good. Out of time. Santana! Feliciano. Kay Garcia. Sa ilalim. Reverse. Yes. Balik pa naman. Para kay number 18. Garcia. Kondisyon. Number 7, binigay sa gilid to number 13. Wala. Number 9, Nunez. No good. Rebound ni Liana. Pass to Feliciano. Feliciano jump. No good. Rebound kay number 13. Piccolo. Dire-diretso. Nasunduan. Naagaw ni Feliciano ang bola. May foul. Foul number 28. Locao. Penalty. Penalty tayo. Feliciano on the line. Wala ang una. 4 minutes and 23 seconds natitira. Wala pa rin ang pangalawang. Rebound ni Sabakan. Intercepted. Stepping on the line. Nice call rep. Out of bounds. Sabakan. Rason. Sa labas. Kickball violation. Rason, may tangan ng bola. Nag-aarap ng papasahan, binigay kay Tigolo. To number 28, back to Rason, jump. No good. Rebound ni Nunez, take. Tigolo, 10 seconds to shoot. Nunez, no good. Sagada, basketball. Mati, binigay kay Liena. Sinuyo, yes, 2 points para kay Kurian Bigin. Liena. Score natin 15-10. Lamang ang Sagada Basketball Club. Number 28, jump, no good. Same ball. Number 13, jump, no good. Rebound number 28, falling away. Wala. Ito na, si Liena. May tangan ng bola. Liena, pasa sa kalaban. Nasundugan. Tigolo. To Nunez, to number 13, no good. Same ball. Oras natin, 3 minutes. 15-10. Lamang ang Sagada Basketball Club. Razon for 3. No good. Rebound ni Garcia. Garcia nagmamadali. Out of bounds. Who's ball rep? Sagada Basketball. Feliciano. Pasa na intercept. Ito si Tigolo. Naagaw ni Juliano ang bola. Juliano setting the ball. Juliano sa ilalim. Garcia reverse. Wala. Juliano wala pa rin. Garcia again. Yes. Sabahan. Binigay kay Tigolo. Process over. Pass to Razon. To number 28. Turnaround jumper. Yes. Logmao. Number 28.
Tigulo, umatake, gustong bumawi. Yes, easy basket para kay number 7. Tigulo. Feliciano, binigay kay Juliano, the postman. Juliano, 15 seconds shot clock. Juliano, pumihit. Basket count. Foul number 13. Razon. Libreng pagbubuslok para kay the postman. Juliano. Wala. Rebound ni Razon. Binigay kay Tigulo. Nagmamadali si number 7, may foul. Foul number 13, Juliano. First personal foul, number 13, Juliano. Fourth, team foul. Tigulo again, crosses over, binigay kay number 28, may foul. Number 18, Garcia, foul. First personal foul, number 18. Number 28 on the line. Pasok ang una. Wala ang pangalawa. Last 1 minute. Score natin 21-14. 21-15. Lamang ang Sagaba Basketball. Good. Management error. Same ball. Rebound na nila. Good. Kabila. Pasensya na po. $46 seconds natitira. Score natin 21-15. Tigulo with the ball. Tigulo, derecho, reverse. Wala, rebound ni Liana. Liana to Juliana, out of bounds. Legends ball. 25 seconds natitira. Tigulo with the ball. 15 seconds. Number 28, jump. No good. Rebound Juliana, outlet pass. Naagawan ni Sabakan. 5 seconds natitira. Tigulo. Wala. Rebound ni Juliano. Basket to Pingol, number 5. No good. Pingol again. Wala. Kanino mapupunta ang bola? Napunta kay number 25. Panggalang with the ball. Pasa kay Laura, nabitawan. Nakakuha ni Juliano. Turus, number 13. Wala. Rebound ni Juliano. Rus, number 13. Culagasca for 3. Bang! Rebound. Lagasca. Sanggalang, binigay kay Longboy, back to Sanggalang. Naagaw ng Sagaba, outlet pass to Juliano. Easy point para kay Juliano. Number 0. Sanggalang, binigay sa gilid. Nasundan ni Cabral. Cabral, all alone. Yes, 2 points. Number 22, Cabral. Score natin 28-15. Lamang ang Sagaba Basketball. 10 second shot clock. Logmar, behind the back, basta na bas, out of bounds. Sagaba Basketball.
Score natin 28-15. Ito si Cabral. Blocking foul against number 25. Lumboy. Lagasca with the ball. Sa gilid. Umatake, reverse. Wala. Rebound ni number 13. 14 pa lang. Sanggalang crosses over. May foul. Foul number 13. Bruce. Matagal naman ni Mafia Boss. Ito na si Sanggalang. To Valeroso. Naghahanap ng papasahan. 15 second shot clock. Lomboy sa gitna. Yes. 2 points para kay number 25. Lomboy. Bruce to Cabral. Reverse. Wala. Same ball. Juliano sa gilid for 3. No good. Rebound ni number 51. Ito na, si Sanggalang. Naghahanap ng papasahan. Number 51 for 3. No good. Rebound ni Cabral. Dire-diretso na Cobra. Cabral. Wala. Napunta kay Elauria. Traveling violation para kay number 25. 6 minutes and 25 seconds na titira. Score natin 28-17. Bruce running shot. Yes sir. Sanggalang with the ball. Setting the play para sa legend. Elauria. Hinaharap ni Ruz. Binigay yung bound. Nasundot ni Pingol. Binigay kay number 13. Ruz to Juliano. Yes, kinaliwa pa ni Juliano. Five minutes and 50 seconds. Oras natin. Sanggalang. Binigay kay number 51. Back to Sanggalang. Pasa kay Pingol. Ito na, si Juliano to number 5, to Lagasca for an easy point. Number 51, changing 3. No good. Rebound napunta kay Ruz. To Juliano. Out of bounds. China! Legends. Tigolo. Right? Di sa kilid kay Gamboa. No good. Rebound ni Pingol. Ito na si number 13, Ruz. Binigay kay Cobra. Cabral. No good. Traveling violation against number 2. Juliano, binigay kay number 13. Yes. 2 points para kay Ruz. Ito na si Gamboa. Binigay kay Lactautao. No good. Same ball. Oras natin, 4:20. Nakakuha ng foul si number 2 against number 13, Bruce. Ito na si number 28. Para sa ilalim kay Piccolo, malakas. Piccolo ang rebound.
Foul number 7, Tigulo. First personal foul. Tigulo. Gamboa for 3. Bang bang. Rebound. Gamboa. Lagasca. Nakakuha ng foul. Number 2. Valverde. Juliano, sumbumawi, wala. Rebound nila Taw-Taw. Binigay number 28, crosses over. No good. Napunta kay Cabral. To Ruz. Number 13, Ruz. Yes. Double dribble. Para kay Taw-Taw. 2 minutes and 40 seconds na tira. Pinoy. Wala. Ito na si Gamboa. Nagmamadali. Binigay sa gilid. Kay Tigulo. Wala pa rin. Tigulo. Foul. Number 5. Pinoy. First personal foul para kay Pinoy. Gamboa, binigay Taw-Taw, jump, no good, rebound ni Pinoy. Ruz, sa gilid kay Lagasca, last 2 minutes. Cabral, to Ruz, 10 seconds to shoot. Cabral, dire-derecho, no good, outlet pass. Tigulo. Easy point. Score natin 38-22. Lamang ang Sagaba. Rebound ni Pinoy. Foul number 2. Second personal foul number 2. Pinoy sa ilalim, reverse. Wala. Kanya pa rin ang rebound. Pinoy, binigay Cabral to Juliano. May foul. Foul number 7. Taw-Taw. First personal foul. Taw-Taw. Juliano, wala ang libreng pagbubuslot. Wala pa rin. Rebound Gamboa. 50 seconds na titira. Number 2, huli ka, sabi ni Cabral. Same ball. Taw-Taw jump, nothing but net para kay Taw-Taw. 30 seconds na titira. Score natin 38-24. Lamang ang Sagaba Basketball Club. Cabral. Pasa kay Lagasca sa gilid. Wala. Ito na sila Taw-Taw. Pinigay kay Tigulo. Yan the back pass to Taw-Taw. Ganda naman nun. 5 seconds na titira. Juliano using the glass. Yes. Lang, binigay kay Taw-Taw for 3. Bang! Rebound! Taw-Taw. Matic with the ball. Crosses over. Matic, dire-derecho. Yes! 2 points by the automatic Carbine.
Naghahanap ng papasahan, binigay sa gitna. Sa gilid, kay Tigulo, float, wala. Si Ronnie Garcia, out the pass. Kay Juliano na intercept. Laktaw-taw. Pinaliwahan, wala. Number 4, Comprado. Nakakuha ng foul, number 13. Foul, 18. Laktaw-taw, jump. No good. Rebound natin kay Tigulo. Wala pa rin. Rebound ni Juliano. Juliano. Traveling violation kay Mafia Boss Olicario. Sanggalang binigay sa gilid kay Laktaw-taw, jump. No good. Rebound ni Juliano. Off the pass. Eto na. Olicario. No good. Ito na si Pingol. Dire-diretso. Laktaw-taw. Jump. Wala. Juliano. Basta igaling. Nasundot ni Pingol. Sanggalang. Naagawan. Napunta kay number 4, Comprado. Yes. Score natin, 42-31. Lamang ang Sagaba Basketball Club. 15 seconds shot clock. Nakakuha ng foul si Juliano against number 7, Tigulo. Second personal foul, Tigulo. Double foul, number 13 at number 30. Garcia for 3. No good. Rebound mapupunta kay Tigulo. Out of bounds. Ito na si Mafia Boss. Bigay kay Feliciano. 15 seconds shot clock. Juliano. Yes. Sa ilalim. Easy points para kay number 13. 6 minutes and 20 seconds na tira. Sanggalang with the ball. Bigay kay Tigulo. Float. Wala. Kanya pa rin ang bola. Same ball. Line violation. Sabot. Sanggalang out. Zamboan. Ito na si Matic. Crosses over. Pumihit. Nakakuha ng foul. Number 7, Zamboa. Wala ang una para kay Matic. Wala pa rin ang pangalawa. Rebound ni Comprado. Laktaw-taw for 3. No good.
Laktaw again. Bang bang. 3 points. Laktaw. Feliciano with the ball. Bigay kay Matic. Pasok kay the postman. Juliano. Laktaw with the ball. Intercepted ang pasa. Sing ball. Time out. Sakaba. Same ball kanina. Same ball. Last touch block. Juliano, number 13. Umatake sa gitna. Double, ibang ibang Prado. Gamboa outlet pass. Tigulo. Huli ka pero may foul. Foul number 21. Matic. First personal foul. Kay Matic. Third team foul. Pasok ang pangalawa para kay number 7, Higulo. Score natin 34. Lamang ang Sagaba Basketball. 35-44 pala ang score. Iwala ang leading layup ng Higulo. Matic, spin move, foul. Gamboa sa rep. Pimol out. And Lauria in. Hoy, takbuhan nyo! Tingin natin nyo! Bakit ba kaya? Garcia. Ganda naman. Naka-play para sa Sagaba Basketball. 3 minutes and 20 seconds na tigil. Laktaw for 3. So good. Rebound ni Juliano. Juliano, number 13 with the ball. Binigay kay Corriente ngayon wala. Ito na si Higulo. Binigay kay Laktaw. Yes. Easy point para kay Laktaw. Feliciano with the ball. Binigay kay Corriente. To Garcia, behind the back pass to Juliano. Nice connection. Garcia and Juliano. Gamboa. To Comprado. To Tigulo. Float. Wala. Bola mapupunta kay Gamboa. May foul. Foul number 3, Liana. Sa rep. Tigulo out. Sabahan. Third personal foul, Liana. Parehas warning for penalty. Pasok ang una para kay Gamboa. Barangay, sama mo! 2 for 2 on the line. Para kay Gamboa. Feliciano with the ball. Naghahanap ng papasahan. Bigay kay Liana. Last 2 minutes. Feliciano, wala. Rebound ni Lauria. Sabaan number 13. Easy point. Score natin 48-41. Gustong bumawi ni Feliciano. Wala. Gamboa nagmamadali. Intercepted ang pasa.
Feliciano Tiliana. Yes. 2 points para kay number 3. Steal ni Garcia. Binigay kay Matic. Matic crosses over to Juliano. 10-second shot clock. 5 seconds to shoot. Juliano wala. Rebound nila Tao. Foul number 13. Juliano. And finally, timeout. Sagada. Wala ang una para kay Tao. Pasok ang pangalawa. Score natin 42-15. Matic with the ball. Naghahanap ng papasahan. Binigay kay Garcia, number 18. Garcia sa gilid. Foul number 16. Lauria. Penalty. Third personal foul. Lauria. Garcia on the line. Wala ang una. Wala pa rin ang pangalawa. Rebound ni number 16. Binigay kay Tao. Comprado. Back to Tao. Yes. Feliciano to Juliano. Wala. Rebound ni Juliano. 10 seconds to shoot. Same ball. 4 seconds shot clock. 10 seconds oras natin. 4 seconds shot clock. Shot clock violation. 6 seconds natitira. Si Gamboa nagmamadali. Bakit? Para sa ating third quarter. Cruz, may tanga ng bola. Pasa sa ilalim kay Lagasca. Wala. Rebound Valeroso. Tao for 3. No good. Rebound Tigulo. Tao again. Down. Rebound. Tao. Tatlo na lang ang alamangan ng Sagaba. 50-47. Juliano. No good. Ito si Cabral para sa easy basket. Sanggalang tulak Tao. No good. Rebound ni Pingol. Juliano. Binigay kay Lagasca. No good. Rebound Comprado. Tigulo side-stepping move pero may foul. Number 5, Pingol. Second personal foul. Pingol. Sanggalang. Naghahanap ng papasahan. Tigulo sa labas. No good. Rebound Lagasca.
Nagmamadali si number 13. Bigay kay number 5, Pinoy. Nakakuha ng foul against number 7, Tigulo. Legends. Third personal foul. Loser. Walang libreng pagbukas mo. Bimol. Sanggalang, binigay sa gilid. Wala. Rebound namin kay Cabral. Outlet pass to Ruz. Nabitawan ng bola out of bounds. Legends ball. Sanggalang with the ball. Binibigay Laktaw Tao. Naghahanap ng papasahan. Binigay kay Sanggalang. To Tigulo. 10 seconds to shoot. Intercepted ang pasa. Ito na sila Gasca nagmamadali. Tumingin pa sa side mirror. Yes sir! Score natin 54-47. Gustong bumawi ni Tigulo. Wala. Kanya pa rin. To number 25, Lomboy. Yes, 2 points. Cruz, number 13, para sa ilalim. Kay Juliano, back to number 13. To Pingol. To Cabral, huli ka. Same ball. Lagasca. Traveling violation number 13, Lagasca. Sanggalang with the ball. Setting the play para sa Legends. Foul number 1. Unsportsmanship like foul para kay Sanggalang, number 1. Juliano on the line. Pasok ang una para kay Juliano. Wala ang pangalawa. Last ball possession. Rule, number 13. Naghahanap ng papasahan. Binigay kay Pingoy. Back to Ruse. Jump. No good. Rebound ni Cabral. 5 second shot clock. Pingoy to Ruse. Same ball. 1 second shot clock. Intercepted. Tigulo. Napunta kay Laktaw Tao ang bola. Sa isinat bad defense. Laktaw Tao. Crosses over. 10 second shot clock. 5 seconds to shoot. Laktaw Tao for 3. No good. Rebound Tigulo. Yes. Score natin 55-51. Cruz using the glass. No good. Rebound Laktaw Tao. Ito na si Laktaw Tao with the ball. Crosses over. May foul. Foul Juliano. And finally, timeout. Gamboa with the ball. Gamboa. 3. Isa na lang ang kailangan ng Sagaba. 55.
54. Yeah, gustong bumawi. Wala. Rebound ni number 25. Binigay kay Sanggalang. Sanggalang. To Pingoy. To Gamboa. No good. Gamboa again. Wala pa rin. Foul. Number 1. Finally, timeout. Legends. Third personal foul kay Sanggalang. Feliciano with the ball to Garcia. Sa gilid, back to Feliciano, back to Garcia. Jump. Yes. Pasok yan para kay number 18. Garcia. Same ball. Four minutes and 15 seconds na tinira. Comprado with the reverse. Ito na Cinematic. Binigay kay Garcia for 3. Out of bounds. Sabrep, long boy out. Number 28. Bumagyo in. Look now. Number 28. Gamboa. Sa ilalim. Kay Comprado. Wala. Nakagawa ng bola. Nakagawa ng Pinol. Football rep. Sagaba basketball. Minutes and 40 seconds na dito na. Ito na si Mati. Bigay kay Liena. Nakakuha ng foul against number 13, Pinol. Liena on the line. Second personal foul. Pinol. Warning for penalty. Ang Legends. Pasok ang ulang para kay Corriente King. Liena. Home court advantage. Back to back goals. Pasok yan para kay Liena. Sanggalang. Tugang bola. Back to Sanggalang. Taking 3. No good. Napunta kay Pinol. Tugang bola. Yes. Easy points para kay Gamboa. Score natin 59-58. Isa lang ang alamangan ng Sagaba. Matik. Pasa sa ilalim. Naalawan si Garcia. Pagkakataong lumang ng Legends. Intercepted ang pasa. Juliano nakakuha ng foul against number 13. Pinol. Sanggalang out. Lataw-taw in. Third personal foul para kay Pinol. Penalty. Wala ang una para kay number 13. Wala pa rin. Rebound ni Lataw-taw. Lataw-taw, jump. No good. Rebounder siya. Foul. Number 7. Lataw-taw. Penalty.
see you on the line. Yes. Sabre, Garcia out, Lagasca in. Score natin 61-58. Foul number 21. Matic. Second personal foul, Matic. Third team foul. Ito na si Gamboa, setting the play para sa Legends. Crosses over, Gamboa to number 28. Jump, no good. Rebound ni Laktaw-Taw. Wala pa rin, Laktaw-Taw again. Yes! Isa lang ang kalamangan. Score natin 61-60. Lamang ng isa ang Sagaba Basketball Club. Matic, binigay kay Liliana. 15 seconds shot clock. To Juliano, the postman. Yes, sir! 2 points para kay number 13, Juliano. Gamboa. Binigay kay Pingol, naagawan ni Liliana. Binigay kay Juliano, malakas. Last 2 minutes. Pingol, to number 28. No good. Rebound ni Liliana. Ito na si Liliana. Binigay kay Feliciano. Jump. No good. Comprado with a rebound. Outlet pass to number 28 for the easy basket. Liliana, pumihit. Traveling violation para kay Liliana. And finally, timeout. Legends. Back to the ball game. 14 second shot clock para sa Team Legends. Ito na si Gamboa. Binigay kay Laktaw-Taw. Sanggalang, 5 seconds to shoot. Sanggalang to number 28. Napunta kay Matic ang bola. Matic, dire-diretso. No good. Rebound ni Pringol. Gamboa, binigay kay Laktaw-Taw for 3. No good. Rebound number 28. Sanggalang, nakakuha ng foul against number 3, Liliana. Warning foul, Liliana. Warning for penalty. Sanggalang on the line. 2 shots. Wala ang unang pagbubuslo ni Sanggalang. Pasok ang pangalawa. Finally, Sagaba. Score natin all 63. Natitirang oras, 1 minute. Back to the ball game.
Matic with the ball. Matic setting the play para sa Sagaba. Ito si Juliano, the postman, nakakuha ng foul against number 28. Juliano on the line. Wala ang una para kay number 13. Pasok ang pangalawa. 40. Sanggalang, wala. Rebound ni Juliano. 25 seconds na titira. 20 seconds shot clock. And foul, number 1, Sanggalang. Warning foul, Sanggalang. Juliano on the line. Wala. Wala pa rin. Rebound ni Juliano. Reverse. Basket count para kay number 13, Juliano. Foul number 4, Comprado. Second personal foul, number 4. Yes, 3-point play para kay number 13, Juliano. Number 28, easy point. 15 seconds na titira. Foul number 7, Gamboa. Third personal foul, Gamboa. Juliano on the line. Score natin 67-65. Yes, pasok ang una para kay number 13. Back to back. Number 28, wala. Number 28, again. Yes. 6 seconds na titira. Score natin 17-67. Congratulations, Sagaba Basketball Club, 17-67.